Kementerian Luar Negeri menegaskan pasukan Indonesia yang akan dikirim ke Gaza tidak terlibat misi tempur maupun demilitarisasi. Hal ini disampaikan di tengah kabar rencana pengiriman 8.000 pasukan Indonesia ke Gaza. Menurut pemerintah, keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force atau ISF berada sepenuhnya di bawah kendali nasional. Selain itu, juga berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB, politik luar negeri bebas aktif dan hukum internasional. Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan dengan fokus pada perlindungan warga sipil, kemudian bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi Palestina. Kemlu mengatakan penggunaan kekuatan juga sangat terbatas, yakni hanya diperbolehkan untuk mempertahankan mandat. Dalam pengerahan pasukan, persetujuan dari Palestina dinilai sangat penting dan menjadi prasyarat utama. Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi maupun pemindahan paksa rakyat Palestina. Jika seandainya ditemukan penyimpangan, Indonesia akan mengakhiri keterlibatannya dalam ISF. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono memberikan informasi terbaru. Ia menyebut 8.000 pasukan TNI ditargetkan siap berangkat ke Gaza paling lambat akhir Juni mendatang. Rencana ini dikaitkan dengan tahap lanjutan skema perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ratusan orang bergabung dalam aksi unjuk rasa di Paris, Prancis pada Sabtu 14 Februari. Mereka menyerukan agar warga Palestina dilibatkan secara langsung dalam setiap keputusan tentang masa depan Gaza. Video yang dirilis Fiori memperlihatkan para pendemo mengibarkan bendera Palestina. Ada juga yang memegang plakat bertuliskan, rakyat Palestina berhak menentukan nasibnya sendiri. Protes ini merujuk pada Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah negara telah bergabung di dalamnya, termasuk Israel. Seorang pendemo mengatakan bahwa Israel sejatinya tidak pernah menginginkan perdamaian. Sementara itu, Trump dijadwalkan menggelar rapat perdana Board of Peace di Washington pada 19 Februari mendatang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipastikan tidak hadir. Sebagai gantinya, ia menunjuk Menteri Luar Negeri Gideon Saar. Dalam pertemuan itu, Trump disebut-sebut akan mengumumkan rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar. Selain itu, juga menguraikan pasukan stabilisasi yang disahkan PBB. Colonisation, et ça suffit. Colonisation, et ça suffit. Occupation, colonisation, et ça, colonisation, et ça suffit. C'est l'humanité qu'on assassine. Au retour. Moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas pu rendre visite à mes amis de Gaza. C'est juste pas possible. Donc oui, il faut rendre leur liberté aux Palestiniens. Tout le reste, tous ces plans qui sont là pour aménager l'occupation israélienne, ce n'est pas possible. Marche avec nous pour le Palais, pour tous nos martyrs, pour nos combattants. Voisin, marche avec nous pour la Palestine. Viens, voisin. Et vive la lutte. Je sais même pas si on a de l'espoir en vérité. Hein. Je sais plus. Après 2 ans et demi, on a battu le pavé, on a crié, on a pleuré. Je sais même plus. En fait, il faudrait juste déjà que les sionistes dégagent de tous les territoires occupés déjà pour commencer et qu'ils rendent les terres aux Palestiniens, voilà. Et qu'on leur rende leur dignité et leur espoir. Prenons la parole aujourd'hui pour dénoncer les politiques de violence épistémologique par de nombreux moyens. Ils ont toujours tout fait pour ne pas avoir la paix. Après, pour les autres nations qui sont des génocidaires de base, donc ils soutiennent un autre État génocidaire. S'ils avaient voulu la paix, ils ont su faire des sanctions immédiates pour la Russie, sanctions économiques, militaires.
culturelle, sportive. Pourquoi est-ce que pour Israël, ce n'est pas le cas? C'est facile à faire pourtant. Donc voilà, donc quel plan de paix? On le sait très bien, ce qu'ils veulent, c'est coloniser, tuer et dégager les Palestiniens de leur terre. Il est toujours là, on lâche rien. Et l'Algérie a vaincu. Kementerian Luar Negeri memastikan Indonesia bisa mengakhiri partisipasinya dalam pasukan stabilisasi internasional atau ISF kapan saja. Hal ini dilakukan jika terjadi penyimpangan yang tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam keterangan resmi pada Sabtu, Kemlu menjelaskan posisi Indonesia terkait ISF. Segala kemungkinan partisipasi di organisasi tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali nasional. Kemudian berlandas mandat Dewan Keamanan PBB, politik luar negeri bebas aktif dan hukum internasional. Kemlu juga memastikan kehadiran pasukan Indonesia di Gaza bukan untuk misi tempur maupun misi demilitarisasi. Fokusnya justru pada kemanusiaan seperti perlindungan warga sipil hingga penguatan kapasitas polisi Palestina. Pasukan Indonesia di ISF juga dipastikan tidak akan dihadapkan pada pihak manapun. Pasalnya penggunaan kekuatan yang sangat terbatas. Dalam pengerahan pasukan, persetujuan dari Palestina dinilai sangat penting dan menjadi prasyarat utama. Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono memberikan informasi terbaru. Ia menyebut 8.000 pasukan TNI ditargetkan siap berangkat ke Gaza paling lambat akhir Juni mendatang. Rencana ini dikaitkan dengan tahap lanjutan skema perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Warga Gaza merayakan Hari Valentine untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang selama 2 tahun. Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Video yang dirilis Fiori memperlihatkan ramainya toko-toko yang menjual bunga dan boneka. Warga membeli untuk dijadikan hadiah orang terkasih pada hari Valentine. Seorang penjual bunga mengatakan bahwa perang Israel-Hamas telah merenggut banyak nyawa. Menurutnya, warga melakukan segala upaya untuk kembali hidup normal. Momen Valentine ini setidaknya bisa memberikan sedikit kebahagiaan. Sebelumnya, Hamas dan Israel telah sepakat gencatan senjata pada Oktober tahun lalu. Ini adalah bagian dari kerangka perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mencakup 20 poin. Ketentuan utamanya seperti penghentian serangan, pembebasan sandera hingga pengiriman bantuan. طبعا راحت دورنا راح فقدنا ناس كتير وفقدنا حياتنا اللي قبل 7 أكتوبر. فبنحاول كمان انه الناس في لسه عندها حب، في عندها امل للحياة، فبنحاول نعطيهم الاشي اللي فقدوه ونخليهم مبسوطين يعني. من مين جبتوه؟ شمس نزلت يا ابو عامر ما يكونش رقمك عندي. طبعا رغم عامين من الدمار والقتل في غزة، لكن الحب في داخلنا لم ينتهي ولن ينتهي أبدا. عامين من الدمار، لكن نحن في غزة نبحث عن الحب، نبحث عن الأمل، نبحث عن الحياة. طبعا حاولت أنا في غزة أكثر من مكان أبحث عن ضمة ورد طبيعي. ما في ورد طبيعي في غزة بسبب الأوضاع. مشي ورد صناعي. احتفل طبعا مع زوجتي ومع امي والدتي الغاليه ومع ابنائي. بهدي هذا الحب
بهدي لزوجتي لأمي لأبنائي لكل شعب غزة. إن شاء الله العام القادم بيكون بدأ الإعمار والحياة دبت من جديد. طبعا زي ما قلت الحب لن ينتهي من قلوبنا. ايش رايك احط ورده مغمضه ولا ورده مفتحه؟ ايش الانسب من التنسيق هيك؟ طبعا يوم الحب هذا يوم مميز. احنا طبعا مش يوم بالنسبه لنا يوم الحب، كل يوم حب عندنا. احنا بغزه كلنا بنحب بعض بنعز بعض، والحمد لله انه الحرب خلصت وبالنا هدي وشلال الدم اكيد وقف، والجوع والدمار اللي كنا عايشين فيه الحمد لله وقف. ان شاء الله غزه تتحسن وتكون احسن منك بكثير. كويس هنا الموضوع بشكل عن دبدوب الالف على الحور Sejumlah pemimpin Eropa melayangkan kritik tajam terhadap Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan tersebut dinilai telah mengabaikan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kritik disampaikan dalam konferensi keamanan di Jerman pada Jumat 13 Februari. Perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri, Kaja Kallas, menuding Trump memanfaatkan dewan tersebut sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Ia menyoroti adanya ketimpangan antara resolusi Dewan Keamanan PBB dengan struktur yang dibentuk Trump. Padahal mandat PBB bertujuan untuk mengelola pemerintahan dan rekonstruksi Gaza pasca perang dengan melibatkan suara warga Palestina. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia menyayangkan posisi Eropa yang dikucilkan dari inisiatif tersebut. Padahal Uni Eropa merupakan salah satu penyandang dana utama bagi otoritas Palestina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menuduh PBB tidak mampu menyelesaikan masalah Gaza. Bahkan, lembaga tersebut dianggap hampir tidak memainkan peran apapun dalam konflik global. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.